अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज अहम खबरें थीं। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव, जिसका बराह रास्त मनफी असर पाकिस्तान पर पड़ेगा, और फिर मुल्क में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला पर कौमी असम्बली में काफ़ी जो वक्त है वो बहस फवाद चौधरी के उस थप्पड़ पर हुई जो उन्होंने एक एंकर पर्सन को शादी की तकरीब में मारा। कल नाजरीन कौमी असम्बली में 3 अहम बिल पेश होंगे। आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दफा ने सर्विसेज चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन से मुतल्लिक 3 बिलों को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया है। वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक ने इस बात की आज तस्दीक की। वज़ीर दफ़ा ने सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में कहा कि इस मामले पर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर थीं। सर, आप बता दें, पास हो गया है? मुतफ़िका तौर पर पास हो गया। सारे कौम को मुबारक हो और सब ने यकजहती दिखाई और मैं सब अपोजिशन और गवर्नमेंट सबको मुबारकबाद देता हूं। कुछ तरमीम थी अपोजिशन की, उसके ऊपर क्या फैसला हुआ? डिस्कस हुई, लेकिन उन्होंने वो वहीं पे रहे। अब कौमी असम्बली में कब जाएगा? ये कल जाएगा। कल ये अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा था कि अपोजिशन शायद बैक ट्रैक कर रही है, क्या वजह थी? बैक ट्रैक होती तो बिल्कुल एक ही पेज पर है। गलत फहमियाँ नहीं उड़ानी चाहिए। ये सबका मुल्क है और फौज के साथ सारा पाकिस्तान खड़ा है और सारी पार्टियां खड़ी हैं। उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल जब होता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये रोल क्रिएट करें, और 243 में कोई अमेंडमेंट होने नहीं जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता, तो उन्होंने बड़े दिल से मेरी बात को तस्लीम भी किया और उन्होंने सब ने विदाउट एनी डिसेंट, विदाउट एनी प्रॉब्लम, एवरीवन एक्सेप्टेड एंड दे वर अप्रूव्ड ऑल 3। तो नाजरीन, जहां इतना तनाव रहा है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, एक गैर मामूली जो है कंसेंसस पैदा हुआ है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को ताज्जुब भी हो रहा है। हुकूमत के बाखबर ज़राए के मुताबिक कि पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए एक नई टाइमलाइन जो है वो अपनाई जाएगी, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट की कमेटी बराए दफ़ा मंगल के रोज़ इनकी मंजूरी देगी। ये जो 3 बिल हैं, फिर इन बिलों को सेनेट के सामने बुध के रोज़ पेश किया जाएगा ताकि इनकी फौरी तौर पर मंजूरी हो जाए। नाज़रीन, ये तो आज की सूरत हाल है, लेकिन ज़रा माजी में चलते हैं। मुझे सब है याद, ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो, सियासतदान क्या कहते रहे हैं माजी में, आइए आपको दिखाते हैं। जो आइन के मुताबिक तब्दील होना चाहिए, जो कानून है, एक्सटेंशन जो हैं वो पेचीदगियां पैदा करती हैं मामलात के अंदर, इदारे के अंदर भी, सिविल मिलिट्री रिलेशन में भी। और हमें जो मोस्ट रिसेंट एक्सटेंशन थी कियानी साहब की, वो पाकिस्तान के लिए कोई इतनी मुस्बत साबित नहीं हुई थी। जिस तरह मैंने कहा, अब उस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं और वो जो सारा इशू था उस दौर में जो अगले 3 साल थे उनके, उसमें बहुत सारे इशूज ऐसे पैदा हुए जिसके नतीजे में फिर आपको मालूम है कि यहाँ तक कहा गया कि अमेरिका में, वाशिंगटन में, तो पाकिस्तान को एनिमी समझा जाता था कि पाकिस्तान इज द रियल एनिमी इन दिस वॉर। इमरान खान का ये रिएक्शन है कि मगरब के अंदर आप तारीखी उल्ट उठा के देख लें, जंग के अंदर भी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, कभी भी उन्होंने किसी को एक्सटेंशन दिया? यानी कभी इदारे जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं अपने कानून के मुताबिक। जब उनके कानून आप तोड़ते हैं और किसी शख्स के लिए चेंज करते हैं, जो जनरल मुशर्रफ ने किया, जो हर डिक्टेटर करता है, आप उस इदारे को तबाह करते हैं। नारे की वजह से यहाँ पे हुआ है। हम वोट को इसे 2 पे डटे हुए हैं। मन जो कौमें होती हैं वो कभी असूलों से नहीं हटती, असूलों से कभी नहीं हटती, वो नताइज की परवाह नहीं करती। आज मैं भी ये कहूँगा और मुझे वो शेर याद आ रहा है अकबर आबादी का। अकबर ने सुना है सीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। तो नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में ये कहती रही है कि इन प्रिंसिपल हम एक्सटेंशंस के ख़िलाफ़ हैं, मगर कल वो एक्सटेंशन देने भी जा रहे हैं और इसके ऊपर एक कंसेंसस भी हो गया है जो हमने देखा नहीं है। बड़ा कम हम देखते हैं, बल्कि हम तो ये भी देखते हैं कि असम्बली के अंदर जो असम्बली होती है प्रोरोग हो जाती है, चूँकि इनका कोटा पूरा नहीं होता, कोरम पूरा नहीं होता।
تو ناظرین اسی موضوع کے اوپر آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اندلیب عباس صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی MNA ہیں، فارن افیئرز کی پارلیمانی سیکرٹری ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شائستہ پرویز صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نون کی MNA ہیں، قومی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے برائے موسمیاتی تبدیلی اس کی ایک ممبر ہیں. عارف نظامی صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، پاکستان کے سینئر صحافی ہیں، پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر ہیں اور ٹی وی پر اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے شائستہ صاحبہ، اس لیے چونکہ آپ کے لیڈر نے یہ اکبر الہآبادی کی نظم بھی جو تھی وہ پڑھ دی تھی کہ اگر اس قسم کی ذلت سے جینا ہو تو اس سے مرنا زیادہ اچھا، اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منیزے. اٹس این امپورٹنٹ ایشو اور جس پہ آپ نے آج بلایا. دیکھیں اس میں تھوڑی سی جو میرا خیال ہے کلیئرٹی چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم بات کریں ووٹ کو عزت دینے کی. ووٹ کو عزت کہاں ملتی ہے؟ پارلیمان میں ملتی ہے نا. اگر پارلیمان کی عزت ہوگی اور پارلیمان میں کوئی فیصلے ہوں گے تو اس میں ووٹ کو عزت تو ملے گی. اب جہاں تک اس ایشو کا تعلق ہے، دیکھیں ایک کولیکٹیو وزڈم، ایک جو ڈیموکریسی ہے دیٹ از کہ یہ جو جس طرح یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو نہیں آ رہا، یہ سمپل میجورٹی کے طریقہ کار سے آ رہا ہے. اس میں نمبرز میٹر کرتے ہیں. اب یہ ایک سمپل جب میجورٹی سے آپ ایک چیز لا رہے ہیں تو اس وقت ایک ایسے ایشو کو متنازع بنانے کی ادارے کو متنازع بنانے کے لیے دیکھیں یہ ایک شخصی نہیں، پورا انسٹیٹیوشن انوالوڈ ہے. اس کی کلیئرٹی اس کی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ڈیموکریٹک سسٹم میں اس کو جب یہ ایشو اب آیا ہے تو اس وقت تو اٹس بیٹر کہ آپ یو گو اکارڈنگلی. ہمارے کچھ تحفظات ہیں، کچھ باتیں ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں. دیکھیں کافی مطلب ہے کہ ایک تو ہاؤ واز 64 کیوں سلیکٹ کی گئی ایج؟ وائی ناٹ 65؟ وائی ناٹ 62؟ وائی 64 کا کیا ہے یہ؟ مطلب ایک تو اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی مطلب ہیں چیزیں جو وچ نیڈس ٹو بی کلیریفائڈ. لیکن دیکھیں اس وقت جو ملک کی اور جو سرحدوں پر اور جو حالات ہیں اس وقت امیجیٹلی ہم اس سرحد پہ تو اب حالات تو پہلے آ گیا تھا سارا انڈیا سے بھی ہو رہا ہے اور ایران بارڈرز پہ وی کانٹ اوپن انادر فرنٹ. آلریڈی میں آپ کو بتاؤں موجودہ حکومت کے اتنے زیادہ بحران ہیں اور اتنی زیادہ کانفرنٹیشنز آلریڈی ہیں کہ اس میں ایک انسٹیٹیوشن کو انوالو کرنا. اور دیکھیں سپریم کورٹ نے کہا کوڈیفائی کرنے لگے نا، ہم کوڈیفائی کر رہے ہیں نا، جو ایگزسٹ کرتا تھا اس کو ایک ریٹن فارم میں اب لا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں منیزے کہ PMLN کی حکومت میں کتنے چیف آف آرمی سٹافز آئے؟ ان میں سے کتنوں کو ایکسٹینشن ملی؟ کسی کو نہیں. اس کی تو ملی اس لیے کہ دیکھیں یہ ایک سوال کہ اس طرح کی ایکسٹینشن سے آپ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اداروں میں، پروگریس کو روک دیتے ہیں. اینڈ ہمارے ٹینیور میں نہیں ہوئی، لیکن اس وقت اور حالات کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اور نزاکتوں کو سمجھتے ہوئے اور ایک پیرامیٹر جس کے اندر آپ نے اپنی جنگ لڑنی ہے منیزے، اسی فورم پہ ہم اس جنگ کو لے کے آئے ہیں. اور انشاءاللہ مطلب آگے بھی ٹائم ہے، وقت ہے، بہتری انشاءاللہ. تو 15 تک آپ اس کو ڈیبیٹ کریں گے؟ خواہش تو ہے، لیکن اگر حکومت اس کو بلڈوز آئی ڈونٹ نو، ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، یہ مجھے بلکہ ان سے پوچھ بھی دیں کہ what is the rush and what is the hurry؟ اندلیب صاحبہ what is the rush and what is the hurry؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ڈیمانڈ ایکسٹراڈنری ایکشنز. آپ نے انڈیا پہ دیکھ لیا، انہوں نے ان کو چیف آف ڈیفنس بنا دیا ہے اور وہ ماشاءاللہ جس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اور جو حالات انڈیا کے بھی ہیں ڈیسپریٹ ہے مودی. اس کے اوپر سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ایران اور US کی وہ تو خیر تھرڈ ورلڈ وار کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. اور ان سرکمسٹانسز میں پاکستان انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی اپنے بارڈر دونوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے. مگر برا نہ بنائیے گا، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا، میں نہیں کہہ رہی، انہوں نے کہا تھا جب کیانی صاحب کو ایکسٹینشن مل رہی تھی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ اگر انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا ہے تو پھر ہمیں ایک انسان کے اوپر نہیں اٹک جانا چاہیے، ہمیں اس انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا چاہیے اور ہمیں ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے کسی بھی حال میں. اور ان سے خاص پوچھا گیا جنگ کے بھی حال میں، ان کا جی کیوں ہم دیں ایکسٹینشن؟ سو وائی دس سڈن چینج آف ہارٹ اینڈ مائنڈ؟
within let's say a couple of years. ये बिल्कुल मैंने कहा कि ये प्रिंसिपली बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे ही होता रहे और ऐसे ही होता रहेगा, लेकिन ये जो हालात हैं, इस हालात में जहाँ 5 अगस्त के बाद, उससे पहले एडवेंचर हो चुका 27 फरवरी का, हमारी मिनी वॉर तो हो गई थी, हम वॉर बुक पे थे, और उसके बाद ये वाली जो है सिचुएशन, हम मुसलसल हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हम पहले से ये कह रहे हैं कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होना है, जितना ज़्यादा जिस तरह ट्रंप का कहा जा रहा है कि जी चूँकि इलेक्शंस करीब आ रहे हैं तो उसने ये एडवेंचरस हो रहा है वो, उसी तरह मोदी का ये कहा जा रहा है कि जी मोदी जैसे ही डेस्परेशन होगी, हालात उसके हाथ से निकलेंगे, वो पाकिस्तान पे पिन करेगा। ये आपकी असेसमेंट है या आपकी इंफॉर्मेशन है? जी इंफॉर्मेशन भी है। ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से आई? ये मैं टीवी पे बैठ के तो नहीं, ये इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि लोग सुन रहे हैं और बार बार इसका जिक्र हो रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या मुस्बत ज़राए से आई, क्या आपको फ्रेंडली कंट्रीज ने दी? हमारी माशाल्लाह एजेंसीज बहुत वो हैं, उसके अलावा हमारी जो एक्सपर्ट्स हैं जो एनालिसिस कर रहे हैं वो भी हमें बता रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो वो देखें वो जो उनके जनरल साहब हैं वो रोज़ बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं घुस के मारूंगा, मैं ये करूंगा, यहाँ से बंदे आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं। पूरे दौरान उन्होंने भी तो एक्सटेंशन नहीं दी ना, उधर भी तो चेंज ओवर हुआ है जी इन द आर्मी चीफ। तो वो हम ये कह रहे हैं ना कि बेसिकली हम एज अ कंट्री वी आर अनफॉर्चुनेटली दोनों एंड्स के से एक्सपोज हुए हैं। अब इस एक्सपोजर के अंदर अगर हम कोई भी चेंज ओवर होगा उसको 6 महीने लगेंगे सेटल होते हुए। एनीबडी हु कम्स इन विच एवर इंस्टीट्यूशन टेकिंग ओवर सारा, और उन 6 महीनों में अल्लाह माफ़ी दे कुछ हो जाता है तो ऑब्वियसली कौम ने तो हमें माफ़ नहीं करना। ठीक, आरिफ निज़ामी साहब, जो अंदलीब साहिबा यहाँ पे कह रही हैं, एंड हम बड़ा कम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक चीज़ पे रजामंद हो जाते हैं, मगर इस पे वो रजामंद हैं कि हालात इस वक्त मुल्क के ऐसे हैं कि एक्सटेंशन तो हमें देनी ही पड़ेगी। जी, ये सबसे दिलचस्प जो स्टैंड है वो PMLN का, और यानी इंतहाई अपॉर्चुनिज्म पे बेस्ड है ये। यानी आपने भी खुद दिखाया ये फुटेज भी, मुझे क्यों निकाला, GT रोड पे जाऊंगा, ये वोट को इज्जत दो। बहुत लोगों ने मना किया कि आप मुक़्तदारों को अटैक ना करें, लेकिन वो मियाँ नवाज शरीफ बाज नहीं आए, और नैले बेदल्ला उनकी साहबजादी आवाज़ थी। शहबाज शरीफ साहब हमेशा से प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन रहे हैं, और ये इसको सारे को लिंक मैं करता हूँ मियाँ नवाज शरीफ के बाहर जाने से, शहबाज शरीफ साहब के बाहर बैठने से, अपनी पार्टी के लोगों को कहने से कि एक्सटेंशन वाले मामले पे आपने बिल्कुल नहीं बोलना, और फिर इस चीज़ पे सबकत ले जाने से कि जैसे ही ये पार्लियामेंट में जाने का ऐलान हुआ है, PMLN ने ना अपने हवारी जो ये इनके एक किस्म की जो हवारी कहूँगा या इनके जो साथी हैं अपोजिशन में जो रेबर कमेटी में, उनसे मशवरा तो खुजा, पीपल्स पार्टी से वन मैन शो ओपन करनी कही कि जी हमने कौमी मफाद में ये फैसला किया। अब मुझे बताइए कि इस वक्त PMLN और PTI के स्टैंड में कोई अगर फ़र्क है तो मुझे बता दें, और ये सारा सौदेबाजी का नतीजा है। और शहबाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए बड़े आराम से, क्या कर रहे हो वहाँ पे, यानी वो एक किस्म की सेल्फ इम्पोज टेम्पररी एग्जाइल में बॉन्ड स्ट्रीट की सैरें कर रहे हैं। मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट हैं वो यानी वो सदर हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो दोनों वही हैं, बाहर बैठे हुए हैं। आसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी बेचारा जेल में है। अब ये जो है शाइस्ता परवेज साहबा कुछ भी कहें, लेकिन उनसे पूछें वो PMLN के स्टॉलवर्ड्स जो जेलें काट रहे हैं, और एक वो हैं मियाँ बरादरान जो बाहर बैठे हुए हैं। अब रहा है कि इलाज करने वाला मामला, इलाज के लिए उनके दोनों बेटे भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि बात ये है कि सिर्फ क्या यही क्विड प्रो को था कि ये रिस्पाइट मिल जाए, और -1 फार्मूले के तहत ये जब PTI की हुकूमत जो अपने वेट तले आगे गिर जाएगी उनके ख्याल से, और जिससे मैं थोड़ा बहुत इतफाक करता हूँ कि PTI की गवर्नेंस का मामला जो है
इतना कमज़ोर है कि आई डोंट नो अप टिल व्हेन दे विल लास्ट। और अगर आप मेरी राय पूछें तो कोई भी चीज़ जो पर्सन स्पेसिफिक हो कानून, वो कभी अच्छा नहीं होता। माजी जो है वो हमें ये सिखा चुका है जी। स्पेसिफिक रेफरेंडम कराया गया जी। इसी तरह ये जो है कानून जो है एक पर्सन स्पेसिफिक कानून है, ये कभी भी इट्स नॉट अ गुड लॉ इन दैट सेंस। ठीक सर, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना है। वक्फे के बाद आपने बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बात की है। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर शाइस्ता परवेज साहिबा, अंदलीब अब्बास साहिबा दोनों इसके ऊपर जवाब देंगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कल कौमी असम्बली में 3 अहम बिल पेश होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत की तौसीक के हवाले से भी। शाइस्ता परवेज साहिबा, ब्रेक से पहले आरिफ निज़ामी साहब ने बहुत सारी बातें की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। एक एक करके मैं पूछती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ पे क्या कर रहे हैं लंदन के अंदर। अच्छा देखिए मुनीज़े, पहले मैं इसका ही जवाब दे दूँ। मुझसे ज़्यादा आरिफ निज़ामी साहब शहबाज शरीफ को जानते हैं और हम सब भी जानते हैं। आपको पता है उनको ज़िंदगी में कितनी दफ़ा क्या क्या ऑफ़र हुई, लेकिन उन्होंने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। इस वक्त उनका भाई बहुत शदीद बीमार है, उनका हार्ट प्रोसीजर होना है। के 2 बेटे वहाँ बात सुने, वो तो यहाँ पे भी होते थे, वो तो हर जगह होते थे, बट उनका प्यार जो दोनों भाइयों का है वो मिसाली है, वो उनके बाप बराबर है। नहीं, वो बिल्कुल वापस जा सकते हैं, फ्लाइट लेके वापस जा सकते हैं। उनका प्रोसीजर होना है हार्ट का किसी वक्त भी। उनकी जो मेन आर्टरी ब्रेन को जाती है उसमें ब्लॉकेड है, उसमें भी स्टंट डलना है। देखें उनके इश्यूज हैं, वो अपने भाई को, आई एम सॉरी लेकिन वो जो आरिफ साहब मेरे से बहुत बेहतर उस रिलेशनशिप को समझते हैं और वो जानते हैं कि वो अपने भाई को इस हालत में नहीं छोड़ेंगे। इसका तो मतलब ये है, जब पूरी पार्टी है, जब उनका मिनट ब मिनट राब्ता हो सकता है, वो वीडियोस मतलब उस पे अवेलेबल हैं, जब मैसेजेस इधर से उधर हो सकते हैं, तो फिर उनकी मौजूदगी पार्टी में पार्लिमानी लीडर भी हैं, देयर आर सीनियर लीडरशिप अभी इधर भी है, तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि उसमें क्या कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर वो वहाँ बैठ के भी डायरेक्शंस दे रहे हैं और अपने भाई के पास भी मौजूद हैं, तो मेरा नहीं ख्याल, वी शुड गिव देम स्पेस। अच्छा, सियासत में रिलेशनशिप्स आल्सो मैटर। मगर जो वो कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को शायद थोड़ी सी रिलीफ मिली है जिसके तहत वो बाहर गए हैं। अच्छा, और फिर देखें वो मुझे नहीं पता, वो निज़ामी साहब को ही पता होगा कि अगर वो अपनी कोर्ट्स को भी डाउट कर रहे हैं। मेरे नज़दीक तो कोर्ट ने एक फैसला किया है और मेरिट पर किया है। अगर वो कह रहे हैं कोई डील है तो आई एम नॉट सेइंग इट, फिर निज़ामी साहब इसको क्लियर करें। चलिए निज़ामी साहब से पूछ लेते हैं कि वे फिर बताएं कि फिर ये अपनी जुडिशरी को डाउट कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। अच्छा अंदलीब साहिबा, बात असल में ये है कि जो प्रोसीजर्स हैं वो अभी तक अपोजिशन कहती है आपने दिए ही नहीं है इस बिल के मुतल्लिक जो प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने हैं। नवीद कमर साहब का भी बयान आया हुआ है, तो आप लोग क्यों नहीं प्रोसीजर्स जो हैं वो शेयर कर लेते इनके साथ? देखिए बिल तो स्टैंडिंग कमेटी में आज गया हुआ था, कल भी गया था, और स्टैंडिंग कमेटी में सारी पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और स्टैंडिंग कमेटी का मकसद ये होता है कि आपने कोई रिकमेंडेशंस देनी हो, कोई ऑब्जेक्शंस देनी हो, कोई चीज़ें मांगनी हो, कोई चीज़ें पढ़नी हो, कोई चीज़ें रिवाइज करनी हो, आप कर सकें। और उस स्टैंडिंग कमेटी इज़ द राइट जो कहती है कि जी ये चीज़ क्या है और ये चीज़ नहीं है, और फिर वो उसको भिजवाती है आइदर फॉर फर्दर अमेंडमेंट्स और फॉर अप्रूवल। अब स्टैंडिंग कमेटी में जहाँ तक मैंने देखा है, आपने भी दिखाया अभी, और जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज हम असेंबली में थे तो उस वक़्त वो उन्होंने आके कहा कि जी सारी पार्टीज़ ने यूनानिमसली उसको डिस्कस करके व्हाट एवर दे हैड टू से उसको पास कर दिया। अब यूनानिमसली पास करने का मुझे मतलब तो यही लगता है कि जी जो भी उनकी रिजर्वेशंस थी या कमेंट्स थे वो ऑब्जॉर्व किए गए और उनको सेटिस्फाई किया गया। मगर ये कह रहे हैं कि जी 15 तक आप इसके ऊपर कम से कम बहस तो करें ना, आप इसको नेशनल असेंबली के अंदर तो लाएं, आप फटाफट क्यों पास कर रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही कहती रही है। तो अगर कल इन्होंने उस पर बहस करनी है, nobody is stopping them from doing that। आज भी एक बिल था, आपको पता, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का, उसमें बड़ी बहस हुई। अच्छा, मुशावरत के हवाले से आरिफ निज़ामी साहब ने भी एक सवाल किया था, फिर मैं उनकी जानिब जाऊंगी। शाइस्ता साहिबा, उन्होंने ये कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को चाहिए था कि तमाम अपोजिशन को साथ लेके चलते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कम मुशावरत तो करते।
वो भी नहीं हुई। मुनीज़ा, मुझे इधर थोड़ा सा है, आई डोंट नो क्या मैंने ये बात पूछी नहीं, लेकिन देखें वो एक वो जो हुआ था आज़ाद मार्च पीछे जो मौलाना साहब की, उसमें डिसाइड हुआ था कि ये होगा, बट दिस इज़ एन इशू जो सब इंडिविजुअली टैकल करेंगे और इंडिविजुअल अपनी अपनी थिंकिंग से आगे। मेरी लीडर ऑफ अपोजिशन के आप लोगों की तो और अगर ये था तो गलत बात, रिलेशनशिप रही है, एक्नॉलेज के अगर हो जाता तो बेहतर होता, वी कुड हैव मूव्ड इन अ बेटर ऑर्गेनाइज्ड वे में हम आते। ये गलत हुआ है, लेकिन वो शायद वो थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन और वो जो आप कह रहे हैं ना यहाँ मौजूद ना होना लीडरशिप का, ये नुकसान होता है जो ये है। जो अदरवाइज तो देखिए सोच तो अपनी अपनी होनी है इस इशू पे, अपनी हर पार्टी की अपना एक अंदाज होना है देखने का इस इशू को, लेकिन इट वुड हैव बीन बेटर, आई एग्री कि म्यूचुअल एक कलेक्टिव थिंकिंग से एक कलेक्टिव फैसले के साथ अगर ऑपोजिशन आती तो आज जैसे कि इन्होंने कहा है कि म्यूचुअल लीगल असिस्ट वो जो बिल आया है उसमें भी ऑपोजिशन की तरमीम आती रही, रिजेक्ट होती रही, एक भी नहीं एक्सेप्ट हुई, बल्कि सुनने को भी मतलब मुश्किल सुना गया। तो इसमें भी आएंगी, सुनेंगी तो नहीं, क्योंकि ये तो सारी मेजॉरिटी की बात है ना, अगर यहाँ भी आएंगी तो सुनना तो होना सुना नहीं जाएगा। ठीक है आरिफ निज़ामी साहब, बात असल में ये है कि इतना बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशंस के अंदर तनाव पैदा करता रहा, वो जाता है अदालत के अंदर, अदालत वापस दे देती है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल को। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल क्या करते हैं आपके सामने है। अब आप इसको कैसे देखते हैं, क्या इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आपको लगता है कि अभी भी बातचीत होगी, या आप समझते हैं कि नहीं जैसे बिल चाहते हैं लोग के पास हो वैसे ही होगा, या कुछ क्वार्टर्स चाहते हैं? मैंने तो जैसे अर्ज किया, और बहुत मेरा शुक्रिया अदा करता हूँ शाइस्ता साहबा का कि उन्होंने जो मैंने बात की उसकी तायीद की कि गैर हाजिरी की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई। अब ये थोड़ा सा क्रेडिट जो है वो जहाँ जाता है देना चाहिए कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि हम असूली तौर पे इत्तफाक करते हैं, लेकिन उन्होंने भरम रखा कम अज़ कम कि जी पार्लियामेंट में बात कर लें। फिर उस दिन नैयर बुखारी मेरे प्रोग्राम में आया, उन्होंने कहा जी 6 महीने पड़े हुए, इतनी जल्दी क्या है आपको, झट मंगनी और पट ब्याह वाला बात को ऐसे ही कहते हैं ना मेरे ख्याल से। तो वो वाला साहब जो है कि इसको स्टीम रोल कर दिया जाए, जो आपने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए शायद कि बुलडोज कर दिया जाए। तो मकसद कहने का ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत रवायात से ज़्यादा जो ज़ाती तरजीहात हैं उनको ज़्यादा बेहतरी हासिल होती है। और लेकिन अब मेरी अपनी राय, जिस तरह आज जो स्टैंडिंग कमेटी में ये सवाल उठाया गया, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट को ये अख्तियार क्यों नहीं होना चाहिए कि ये जो भी अमेंडमेंट होगी जिसके ज़रिए 243 की किसी शिक में तरमीम की जाएगी, जैसे बिलावल साहब ने कहा, उसके तहत जनाब ये इसको किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा। अब मेरा ख्याल है कि इतनी स्मूथ सेलिंग नहीं होगी इसकी बिल की, जब ये सेनेट में जाएगी वहाँ पे ऑपोजिशन की मेजॉरिटी है और सारी बैक चैनल मनूवरिंग और आर्म ट्विस्टिंग के बावजूद और कैरेट एंड स्टिक के बावजूद वहाँ इस पर कुछ ना कुछ बहस और तरमीमें होंगी जो हुकूमत को बादल नखास्ता करनी पड़ेगी तस्लीम। लेकिन जो चीज़ मेरी समझ से बालातर है वो ये है कि आया ये वन गो चीज़ है कि ऑपोजिशन जिसको दीवार से लगाया गया, जिसके सारी लीडरशिप PMLN की या वो पाबंद सलासल है या नैब पे केस भुगत रही है। आज ही ख्वाजा साद रफीक जो बाल बाल बच्चे जख्मी हो गए, वो शायद खाका नबासी का हाल अलग है, यानी जो हसन इकबाल है उनको ट्रैम्प टॉप चार्जेस पे रखा हुआ है, राना सनाउल्लाह से जो उसने सलूक हुआ सब कुछ। क्या ये PMLN सब कुछ ये भूल गई है? और वही जो कहते हैं कि अब ये ताज़ा ताज़ा इनकी वो कहते हैं ना खिजर हमारा भाई है, ताज़ा खबर आई है, एकदम PTI और इनका हनीमून चलना शुरू हो गया बैठ के। मेरा मकसद कहने का ये है कि भाईजान की तबीयत ख़राब है, वो ज़रूर रहे वहाँ, और सिर्फ 6-7 घंटे का डिस्टेंस है बिटवीन लाहौर एंड लंदन, या 8 घंटे का होगा, दिन की 20 फ्लाइटें चलती हैं। यहाँ आके हुकूमत से बैठ के नेगोशिएट करें कि भाई इस बिल पे तो आप हमारी खुशामद कर रहे हैं, पुछ कर रहे हैं,
یہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے. یہ نیب کا جو قانون ہے یا قانون یا جنگل لا آپ کہہ لیں اس کو, آرڈیننس جو ہے اس کو لا بنانا چاہتے ہیں. بھائی اس پہ آگے کچھ لو کچھ دو کریں, کوئی اکراس دا بورڈ کوئی سیاست کریں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کچھ تو سیاست کریں, کوئی تو آواز نکالیں, کوئی تو نیگوشیشن کریں. بڑا اہم کوئی سیاست نہیں ہے جی ان کی سیاست یہ ہے کہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے بانڈ وقت سے مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں وہ سارے دن. یہ میں ان سے پوچھوں گی وقفے کے بعد. اور یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے کہ اس کو آپ چیلنج ہی نہیں کر سکیں گے عدالتوں کے اندر, اور اس کے اوپر آپ نے سیل لگا دی ہے, یہ سینٹ میں کیسے دیکھا جائے گا, اپوزیشن اس کو کیسے دیکھے گی, یہ بڑا اہم بات ہے. اس پہ ہم نے بات کرنی ہوگی, بحث کرنی. ویلکم بیک ناظرین. اندلیب صاحبہ, اب یہ جو بل ہے, یہ نیشنل اسمبلی اگر 3 بل پاس بھی کر دیتے ہیں, سینٹ کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ بھاری ہے. اب اس بل کے اندر آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں تو عدالت میں آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا, کوئی آپ کی جسٹیفیکیشن ہے کہ جی نہیں ہم نے جو کر دیا سو کر دیا, عدالتوں میں چیلنج نہیں ہونا, کیونکہ آپ تو جسٹس پارٹی ہیں نا, پی ٹی آئی انصاف کی پارٹی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اپوزیشن آنی ہے تو وہ تو کل ہی آ جائے گی, بیکاز یہی پارٹیز سینٹ میں ہے, یہی پارٹیز نیشنل اسمبلی میں ہے. تو if the opposition does not come tomorrow تو پھر سینٹ کے اندر بھی جو ہے وہ it should not come, because پارٹی کمپوزیشن تو وہی ہے, نمبرز کا فرق ہے. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ جو ادارے ہیں کانسٹیٹیوشنلی جن کو پروٹیکشن ملی ہوئی ہے, جوڈیشری ہے, ہماری آرمڈ فورسز ہیں, ان کو پروٹیکشن ہی کانسٹیٹیوشن میں اسی لیے دی گئی ہے کہ ان کو کنٹینشیس نہ بنایا جائے, اور ان کے اوپر وہ جو ہے انسرٹنٹی اور جو ہے شک, بیکاز دے آر ویری سینسٹیو آرگنائزیشنز, نہ کیا جائے. کیپنگ ان ویو دیٹ اسپرٹ, اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ بار بار, مطلب آپ دیکھیں نا, اینی بڈی who probably doesn't have anything to do with this can just وہ شوشہ چھوڑنا ہے اور یہ کرنا اور کیس کر دینا. مگر آپ کی چونکہ ان سے بات چیت ہوتی رہی ہے, اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی اچھی مشاورت ہوتی رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ, جسٹ آن دس پوائنٹ, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اپوزیشن آپ کو ملے گی ان دا سینٹ؟ میرا نہیں خیال. اوکے, سو اٹ ول بی اے واک اوور. ویل اگر لائک آئی سیڈ ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بالکل کوئی اپوزیشن نہیں آئی, کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جو کل ہوگا وہی پھر سینٹ میں ہوگا. ٹھیک ہے. شائستہ صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, ان سے تو کوئی اپوزیشن ظاہر نہیں ہونی تھی, آپ کی پارٹی سے بھی کوئی نہیں ہونی تھی, مگر پی کے میپ سے بھی اپوزیشن آئی, جماعت اسلامی نے بھی اس کو اپوز کیا, پھر ہم نے دیکھا کہ جے یو آئی ایف اے نے بھی کہا کہ ہم تو اس کے ذریعے, اس اسمبلیوں کے ذریعے کرتے نہیں ہیں, مگر پاکستان بار کاؤنسل نے, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے, اسٹوڈنٹ یونینز نے, اور تمام ایسے ادارے جو جمہوری ادارے ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن بھی, انہوں نے ایک پریس ریلیز جو ہے وہ ایشو کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کلچر آف ایکسٹینشن ہے یہ صحیح نہیں ہے, اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا, وی آر ڈس اپوائنٹڈ ود پولیٹیکل پارٹیز ریسپانس ان ڈیڈ of rushing into a discussion on the procedure for extending the army services tenure. They should have called for a debate on the need for legitimacy of any extension. We expect the political parties that pledge to uphold civilian supremacy and who use this promise to gain electoral support to honor their commitment in the face of this challenge. دیکھیں منیزہ, میں پھر وہی کہوں گی کہ اس وقت نا ایک جو کہتے ہیں نا کہ جیسے جب کشمیر کے ایشو پہ ایک وائس, ایک آواز ہو کر تمام پارٹیز کھڑی ہوئی تھیں, اس وقت ہمیں ایک ناٹ اونلی کہ جو کون ہے اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف, معاف کریے گا, کشمیر کے اوپر سب کا ہر پولیٹیکل پارٹی اور اس کے لیڈر نے آن ریکارڈ کہا ہوا ہے we do not believe in extensions, but when it comes to it they all give it, because اس وقت دیکھیں ہم نے strengthen کرنا ہے جو بھی ہے, whoever is the chief of army staff, جو بھی ہے, it's the name is not, اس وقت نام پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی, اس وقت اس پوسٹ کی ہو رہی ہے, اور اس پوسٹ کا ایک پیغام جانا ہے جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اس سے, اور ایکسٹینشن دینے سے وہ پوسٹ اسٹرینتھن ہوگی کہ ویکن ہوگی. We are behind. دیکھیں اس وقت ایک حکومت نے ایک بل پروپوز کیا, اگر ہم اس بل پہ ڈفرینس آف اوپینینز اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو what message will that give? اس وقت ہمیں
ادھر سے ایک آواز کہ ہم اپنے چیف آف آرمی سٹاف کے پیچھے ایک ہو کر کھڑے ہیں. پھر تو ان کو یہ بھی آپ کو الاؤ کرنا چاہیے کہ آپ کورٹ کے اندر اس کو آپ چیلنج نہ کریں, پھر تو آپ کو اس کے پر بھی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں وہ I'll come to that later. یہ جو آپ کی بات ہے کہ ہم ایکسٹینشن کے لیے کیوں کریں, آپ مجھے بتائیں if we believed in that as PMLN تو ہم نے اپنے ٹینیور میں کسی چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن دی ہے؟ آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. اس لیے کہ کہ دیکھیں اس وقت میں نے آپ کو وہی کہا کہ اگر فرق لوگ فرق بولیاں بولیں گے تو آپ ویکن ہوں گی. اگر میں آپ کے خلاف کچھ کہہ رہی ہوں یا آپ کے خلاف کچھ کہہ رہی ہیں تو منیزے آپ بتائیں کہ آپ کی پوزیشن اسٹرینتھن ہوگی کہ ویکن ہوگی. اس وقت ہم ایک پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہیں اور اپنی نیبرز کو اسپیشلی جو دشمن ہیں کہ وی آر بیہائنڈ آر چیف آف آرمی اسٹاف. کنکلوڈنگ ریمارکس عارف نظامی صاحب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک پیغام یکجا ہو کے اپنے نیبرز کو دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں اس معاملے کے اوپر. دیکھیں یہ تو معذرت کے ساتھ ان کی باتیں سارے ٹھیک ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بات کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مخاصمت کے رشتہ جو ہے وہ کوئی آج کا نہیں ہے, بہت دیر سے چل رہا ہے جی. سرحدوں کے حالات ہیں, افغانستان ہے, اب اس میں یہ ٹرمپ کی دھمکی بھی شامل کر لیں جی. تو یہ دراصل یہ قومی مفاد کی بات تو یہ بدلتی رہتی ہے ادوار کے ساتھ ساتھ, لیکن قومی مفاد کے نام پر قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ برطانیہ بھی تو حالت جنگ میں تھا, وہاں تو ایسے نہیں ہوتا رہا جیسے کہ پاکستان میں ہو رہا ہے. یعنی وہاں الیکشن بھی ہوتے رہے, باقی چیزیں بھی ہوتی رہیں, تو قومی حکومتیں بھی بنتی رہیں. اگر ایسی بات ہے تو پھر اب پی ایم ایل این کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اور پی پی سی سے مل کے ایک قومی حکومت بنا لے, جو شہباز شریف صاحب کا بھی آئیڈیا ہے. وہ کہتے ہیں -1 بس ہونا چاہیے, تاکہ سب جو ہے وہ یکجا ہو جائیں اور کنسنسس کے ساتھ ساری دنیا کو ایک ہی پیغام دے سکیں. اگر قومی مفاد کا تقاضا تو پھر یہ کرنا چاہیے. لیکن آپ محترمہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں, میں بھی بیٹھا ہوں, قومی مفاد کے نام پر پاکستان میں جو میڈیا پہ سنسرشپ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی پھر یہ اس کے پر ایک اور پروگرام کریں گے. اور نظامی صاحب اس سے پہلے کہ میرا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا اور اگر نیچرلی کٹ ہو جائے گا تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ واقعی میں سینسرشپ بہت زیادہ ہوگی, اس لیے میں I'll beg leave. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اندلیپ عباس صاحبہ, شائستہ صاحبہ. تو ناظرین قومی مفاد کی جب بات ہو رہی ہے تو ہم یہ دعا گو ہیں کہ جس طریقے سے اور جس جذبے سے ساری پولیٹیکل پارٹیز یکجا ہو کے آرمی چیف کی مدت ملازمت کی توسیع کے اوپر اکٹھی ہوئی ہیں, اس طرح اور بھی چیزوں کے اوپر اکٹھی ہوتی رہیں تو پاکستان کے اندر تو کوئی اپوزیشن ہی نہیں رہے گی. اسی جذبے کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.